হেই গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আর আমার দেখাচ্ছ এখানে কিন্তু নারুটো বান্ডেল নেওয়ার জন্য 450 টোকেন লাগবে। এখানে আমাদের 454 টোকেন আছে। তো এখন আমরা এখান থেকে নারুটো বান্ডেলটা পারচেস করে ফেলবো এবং এই নারুটো বান্ডেল পরে তোমাদের একটা গেম প্লের ভিডিও দেখাবো। তো এখান থেকে আমরা নারুটো বান্ডেলটা পারচেস করে ফেললাম। এখন তোমাদের একটা গেম প্লের ভিডিও দেখানোর পালা। তো তার আগে একটা কথা বলে, এখানে নারুটো বান্ডেল নিয়ে তোমরা কিন্তু কালেকশন লেভেলের জন্য 4 পয়েন্ট পেয়ে যাবা। তো এখন আমরা গেম প্লের ভিডিওতে চলে যাই সরাসরি। তো enjoy this gameplay and like for this channel and subscribe for this channel. चल भी है फन भी है प्यार भी है गन भी है लड़ना पामान भी है मिले जे कोई चाहता है बात तू है खुले होना हवा बिच चुल्ले होना एक गल भुल्ले होना मूसे वाला चाहता है जान गया जाना है के पिड़ी दा निशाना है के बल्ले आप खाना है के टिके कदों लीफ ने टाइम होया चेंज थले ओही काली रेंज बिच ओही से यार साथे ओही से लीफ ने टाइम होया चेंज थले ओही काली रेंज बिच ओही से यार साथे ओही से लीफ ने शहंशाह गलियां च राजा बीस्ट West Coast to East Coast to Middle East अजे भी गड्डी दी सीट च लिखा गीत उम्मीद मैनू लोकां नू पसंद आन मेरे गीत बोल मेरे जिबे एक संताली मशहूर मेरी GMC दी काली जनाली तीन चार यार जेड़े सदा मेरे नाल बाकी सदियां तो सड़े में तो इंडस्ट्री सारी